Utility ba ako? For no man, nor girl. Angeli. Angela ako eh. Wait lang. Utility. Damos. Nagdadala isip ako eh. Alice. Saan ko sa search? Ano? Makita ni Ali. Hindi ko makita. Alo ka na nakita ko eh. Walang yan. Wala ba tiwala sa alo ko? Utility ka na no? Wala ba tiwala sa alo ko? Pre, kaya ako mag-damage or utility. Ayoko! I'm the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Anim na bots. Atang Solana. My God. Ayan na, recording to. Pag ito na-record ko tapos talo, GG. Pangit ng content. Kasi ano sa Romel Mura lang. nag-ano sa TikTok. Nag-ano si TikTok live. Nag-live si TikTok yan? Oo, nag-ano. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita nag-live yun. Nakita ko sa TikTok yung nakaraan. Yung JL Antelope, ginagawa nila. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All teams deployed. Point as one. Nag-spam ng ano. I'll cleanse this land with your blood. Let me show you the art of killing. Nice one. Grabe oh. Grabe taga si I ano. was born. Lakas. Ayan na. Ingat kayo. Wala akong retry oh. Battle spell in cooldown. Nakuha ko. Everything will come to an end. Battle spell in cooldown. Try not Yung ano kasi, An enemy has been slain. Punta na ako sa mid. Try not to think. Slain an enemy. Kill. Nice. Tara. Diba? Understood. Tortoise. Kunin mo tayo. Ay, sige. Yung red. Simulan nyo yung turtle. Habang inaano ko to. Simulan yung turtle. Ay, gilid. Dito. The fuck, man. Wait lang. Wait lang ah. Uy! Upal! Oo. Wala, wag na. Huli ka! Ay! Ay, no? Wag na. Masyado tayo greedy, wag na. Kalma lang tayo, masyado tayo greedy. Tama lang pala. We're ahead in gold. I was born a rebel. Yung alin? Ayan, dadalawin ko pala si ano. Show you the art of killing. Boom! Kill. Kita ko yun. Kill. Yun sa ano. Ayun lang, takbo. Ayun, nice man. Try not to drag me down. Kaya yan.
Ayun. Everything will Ayan na. Papunta na ako. Lang. Naultihan. Sayang, sorry. Late ako. Ult is not ready. Hoy! demons. I'll cleanse this land with your blood. Wala na ulit ito Mia, di ba? Everything will come to an end. Ayun, wala. Nag-ult. Turtle. Oh, ayan. Diyan sila. Kalma. 10 seconds. Ah. Let me show you the art of killing. 10 seconds sa ulti ha. Okay. Ginamit ko kanina eh. Ito. Uy, talaga mo na yan. Flame shot. Wala akong flame shot. Kala ko flame shot eh. Clear mo na to. Tara. Push tayo mid. Ay, no? Ako na lang. Pag nakamit, teka lang, basahin ko. Tara. Ano? Ha? Ayan. Malaki life steal ko. Ano? Ha? Sarap ng healing ko. Sige, pre. Wala akong dito sa Eh no, grabe oh. Ano pre? Ano sa CL kahapon? Manalero sa TL? No, patay. Hug. Sila diba? Nanalo ba sila? Hindi ko sure. Nanalo sila. I was born. Nice one. Oh, champion ba naman sa M7? Si Nard. I'll cleanse this land with your blood. Tara. Nice one. Sale na. Triple kill. 2 games tayo. Tara. Ganda ng internet video. Grabe. Internet ngayon ha. Pinakalag ka. Let me show you the art of killing. That was amazing. Uy. That was amazing. Slain. Oh, yung Superb tanking. Grabe. I was born. Kaya nyo na pala kahit wala ako. With your blood. Destroy the turret. Para kumati ako. Wala akong build nito. Di pala ako nakapag-build kaya pala. Everything will come to dami nga ako na lang ano. Tara. Ako na bababa. Ako na dyan. 5v1 kaya yan. TTP oh. Oo, gagawa ng milagro yan oh. Pasukin ko. Ayan. Walang yan eh. demons. I'll cleanse this land with your blood. Ano?
Sarap. Okay lang yan. Okay lang. Great play! Okay lang yan, panalo tayo. Woo! Ano, kanya-kanya na eh. Oo, kanya-kanya na eh, no? Victory! Fast gaming yun, ha? Grabe, ah. Uy, yun. Nice one. Pwede na ako. Pwede na. Ayoko, babalik.